जय जगन्नाथ सांग मैंने मु राजश्री स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो रे आपण मानक चलतु देखा ये वीडियोटी आम आज कौन रेसिपी बनइलु। आज मो भाणीजी डिमांड रे बनिला मालपुआ। से कहले माई कौन गोटे मीठा बनौन खाइबा। मु कहली इजी रेसिपी रसगोला बन देवी। से कहले नहीं रसगोला सब बड़े बनाऊँ आज आ गोटे कौन बनौन। मु कहली कौन कह। से कहले मालपुआ बनई दियो। मु कहली मालपुआ जब बनैबी मु अटारे बनैबी मैदारे नु। से कहले हाँ बनई के आण खाइबा। आम सब खराब छात पर बुलूलु मु तौक आसली बनवाई। गोटे बाउल रे मु 3/4 कप अटा 1/4 कप सुजी के नहीं 3 भाग अटा नहीं गोटे भाग सुजी ने ता सहित टिके दर कुटा होता 4 ରୁ 5टा गुजराती आउ दरदरा कुटा होता 1 टेबल स्पून पाखापाखि पान मधुरी नहीं आप चाहिए यार पाउडर यूज करेंगे। एमती दरदरा कुटा नवा द्वारा कौन हम ना आपन को खाइला बेले टेक्सचर सहित फ्लेवर लगे। पाउडर भी यूज करेंगे पाउडर भी भल फ्लेवर आसो टेक्सचर आसबनी आ खाइला बेले आप जापर से कौन पड़ी कि बास्ना हम ताको पकई सारा भल भाव गोल ने। एठी मु क्षीर गोटे कप क्षीर नखउसुम क्षीर यूज करची। नखउसुम क्षीर दवा द्वारा कौन ना सुजीटा टिके जल्दी फुली जीवो। आमती धीरे धीरे ढालिबे आ घांटीबे ना एका बेले ढाली देबेनी से गेटा हो गेटा हो कौन ना मिठा भल बननी कि से जोटा गेटा होता है सीरा पीबनी और खाइबा को भल लगेनि। एमती धीरे धीरे ढालिकी गोल ने भलसे सुजी फुली जीव भल से नखउसुम क्षीर ढालिबा द्वारा मुझे गोटे कप क्षीर देलापर मत टे बाटटा थिक लगला से मुझे क्षीर यूज करी प्रथम गोल देवी। मत लगुच टे आउ क्षीर दरकार हम से मुझे 4 ରୁ 5 टेबल स्पून क्षीर अल्प क्षीर आ कि नखउसुम करके आनिक आउ थे देवी। एते थिक बैटर हेले पुणी सुजी फुलला पर आउ टिके थिक हो से आउ थे 4 ରୁ 5 टेबल स्पून अल्प क्षीर आ कि ऐड करी। सुजी फुलिला पर से ठीक कंसिस्टेंसी हो देकी भल से गोली नेली आउे आम ये क्रीम यूज करवा। जदि आपण पाखे घरे सर अच्छी क्षीर सर अच्छी भल भाव फेंटिकी नहीं जाए किसी दुकान क्रीम यूज करवा दरकार नहीं। जदि आपण पाखे सर ना ताहले आपण फ्रेश क्रीम चाहिए यूज करें। ये भल भाव गोल नौ भल भाव टे टाइम देके फेंटे 5 ରୁ 10 मिनिट पर्यंत। तापर देखो ये प्राय 4 टेबल स्पून सर को भल भाव गोल नहीं जाइए जमती से टे क्रीमी टेक्सचर हो टे मिसेक आउ पुणी 5 मिनिट फेंटे हेले मिठाटा आमर बहुत भल बन सॉफ्ट बन एकदम मार्केट भली बन भल से घांटी देकी 10 मिनिट रेस्ट पाई छाड़देवे। सुजीटा टे फुल तापर आम चलते से रेस्ट देला भितर आम टे सीरा बनईदे। ये सीरा मु गोटे कप चीनी सहित गोटे कप पानी की नहीं कारण आम मिक्सचरटा टोटाल गोटे कप थिला 3 भाग अटा गोटे भाग सुजी सब मिसेला से गोटे कप होता से अनुसार आपड़ जदि अधिक बनवाई चाहिए जी आपणकर मिक्सचर क्वांटिटी थी से अनुसार आप सीरा बनइबे ना सीरा कमीज मिठा भल हेनी। ता सहित 3टा गुजराती केमती दर छेचा करके पकई देछि। आपड़ चाहिए गुजराती सहित केसर को ऐड करेंगे। तापर 5 ରୁ 10 मिनिट जाए हाई फ्लेम रे फुटेबे सीरा को तलू एमती टे घांटुवे ना चीनीटा जब टे बसी जाए लगिज आपमती टे घांटुवे 10 मिनिट खंड फुटवा छाड़देवे हाई फ्लेम रे। 10 मिनिट भल भाव हाई फ्लेम रे फुटेबा बेसी समय फुटेबा किसी दरकार ना जमती नॉर्मली सीराटा गोटे तार वाला हम से भाया फुटेबे बेसी अठाड़ी जाए फुटेबा दरकार ना। 10 मिनिट हाई फ्लेम रे फुटेबे एमती टे मझे घांटुवे और चेक करुवे। वीडियोटी संपूर्ण देखला पर जदि आपको ये रेसिपीटा मोर पसंद आसे तेज लाइक करने को भूलें और शेयर करने को भूलें। निजे घरे बन खाइबे और मत कमेंट जनइबे। हाँ आदि चैनल प्रथम थर विजिट करेंगे ताले गोटे सब्सक्राइब करके निश्चय जी। देखो ये आम सीरा पूरा रेडी होगला आ बेसी फुटेबा दरकार ना। एबे आम गैस फ्लेम को ऑफ करदे। एबे आमर सीरा प्रस्तुत होगा। हम गोटे पैन बसैकी से किसी रिफाइन ऑयल को गरम करदे। मुझे रिफाइन ऑयल यूज कर चाहिए घी कि जेकोसी ऑयल यूज करें। ऑयलटा मीडियम हॉट थिला बेले आम बैटरटा को पकेबा एमती अल्प अल्प नहीं फास्ट देखो मुझे गोटे पकईची लो टू मीडियम फ्लेम रे छाणिबे। यदि पूरा हाई फ्लेम रे छाणीदेवे ताले
ବାହାରଟା ହେଇଯିବ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିବ ଆଉ ସେଇଟା ଶିରା ବି ପିଇବନି କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଶିରା ପିଇବନି ମିଠାଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏମିତି କଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ହେଲେ ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଲେ ମିଠାଟା ଭଲ ବନିବ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ଓଲଟେଇକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଆସିକି କହୁଛି ମାମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମିଠା କରୁଛି ତୋ ପାଇଁ। ମୋତେ ଟିକେ ଟେକିକି ଦେଖା। ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଥିଲି, ମୁଁ ଧରିକି ଟିକେ ଧୀରେ ସେ ଓଲଟେଇଲି। ମୋର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଓଲଟେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ କୁକ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ। ଏମିତି ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତା ଦେହରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍କୁ ଏମିତି ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗରମ ଶିରାରେ ପକାଇଦେବେ। ଆମର ଶିରା ଏଠି ଫୁଟିକି ଥିଲା, ଗରମ ଥିଲା। ଗରମ ଶିରାରେ ପକାଇଲେ ସେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶିରାଟା ପିଇବ, ମିଠା ଲାଗିବ ବେଶୀ। ତାକୁ ବି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବନେଇଦେବା ଏକାବେଳକେ। ପ୍ରଥମଟା ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଧିକ ପକାଇବେନି, 2ରୁ 3ଟା ମାତ୍ର ପକାଇବେ, ଯେମିତି କେହି କାହା ସହ ନ ଲାଗିବେ ଆଉ। ତାକୁ ବି ସେମିତି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏ। 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲି। ଜମା ଆଉ 2ଟା 3ଟା ଅଧିକ ପକାଇଦେବେନି, ନହେଲେ ସେ ଲାଗିଯିବ। ତାକୁ ବି ଏମିତି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିଲା ପରେ ସେ ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ସେ କୁକ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶିରାରେ ପକାଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏ ଭଲସେ ଶିରାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ଭଲସେ ଛାଣିକି ଆମେ ଶିରାରେ ପକାଇଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ମାଲପୁଆକୁ ବନେଇ ନେବା। ଏକ୍ସେସ୍ ଅଏଲ୍ ବାହାର କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଶିରାରେ ଭିଜେଇ ଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇକି ଭଲକି ଶିରାରେ ଭିଜେଇ ଦେବା। ଗରମ ଅଛି ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଶିରା ଟିକେ ପିଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟଠୁ ବିଲକୁଲ ହେଲ୍ଦି। ଆପଣ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଏମିତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ମିଠା ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ବନେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ଆଉ ଅଟାରୁ ମୋର ପ୍ରାୟ 8ଟା ମାଲପୁଆ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟଟା ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଶିରା ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଶିରାରେ ଭିଜେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଇକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେସିପି। ମୋ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ପୁଅ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବି। ନେଇକି ଗଲି, ସେ 2 ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ 2 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ଖାଅ, ତମେ ତାପରେ କହିବ କେମିତି ହେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବି। ରାମ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚିନୁ ଖାଇ କହିଲେ ମାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତମେ ଟିକେ ଖାଅ। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ରାମ ଏମିତି କରିପାରୁନଥିଲା, ଦିଦିକି ଦେଖିକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କହିଲା ମାମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁ ଖା। କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁ ଖାଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ବା ମିଠା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲେ ଖାଇବି, ଆଉ ତୁ ଖା। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଖାଇଲେ ଏଇଠି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିକି। ରାମ ଆସି ମୋତେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସତରେ। ରାଧେ ରାଧେ।